Okay, so since nasayang man, no? Alright, so we're not done yet pa, everyone. Okay. Alright, so now, be active. Group yourselves into. So, pagani ba? Excited bumutolo na na. Alright, so into 3! Wait, alone! Alone! Okay, so wait, group po. Ha? Oo, ikaw na. Isa, Asag ako. Alisa. O, isa. Ano man, anong ihawak man ka? Tulol lang sila, ikaw na lang, maraya. Okay, so ikaw na kayo, trial pa to. Trial pa to. Okay, so now, gusto na ko kamutan na na yung grupo, no? So now, again, group yourselves into 5! Wait! Oy, ayun mo kalibog, oy, kay Ten, mo kabuhat. Hindi na makabuhat, oy. Oh, group yourself into 5. Ten na makabot, maglibog pa rin. Alright, so now, don't break your group. That will be your group now. Okay, so kaning ang grupo, adto tagamay, mo to gamay, and kaning ang grupo, patay kagamay. Asa ko na to sa sir, ari or nanda ko di bira mo sir. So now, sukol ra mo, okay ra. Okay, box ganay man ni. Okay? Arita ko yan. Arita. Bukari gamay. Alright, so now everyone, since na mo yung grupo, no, gusto na ko, kada grupo is na ay isa ka leader. Go! Choose one leader. Okay, choose one leader. Okay, sabi ito, buntok mo. Oh. Alright, so tagaan ko mo 5 seconds no para mapili leader. Go! 1! 3 4 5. Okay na? Ikaw, alin ko yan. Sabihin. Go! Alright, so now, kuya niyan, pag mga gloves, kaya ko na i-boxing. Alright, so handshake mo ha, handshake. Okay, alright, so now leaders, I'll give you 5 seconds to create a group name of your group. Dayon, magsabot ra mo si members no, moduol ra mo nila, magsabot mo kung sa'y pangalan siyang grupo. Inagumana na, balik ka diri dayon, mangutan na kung sa'y pangalan siyang grupo.